स्नेहर छात्र छात्री माने समस्त को पुणी थे अन्वेषण स्वागत करुच्ची मु गोपीकृष्ण विश्वाल। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो, मन दे पाठ पढ़ुथिबो, टिके टिके खेलुथिबो आ टिके टिके बदमाशी करुथिबो। कारण छोट पिला माने ही बदमाशी करती, बड़ हेला बदमाशी करि परिबो नाही। तेणु बदमाशी करबा होची छोट पिला मानकर आइडेंटिटी। तो पिला माने आजिर भिडियो रे तुम मानक पई रहिछि सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर प्रथम कविता कला माणिकरे जहाक रचना करिसंती विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। आशा रखी तुम्हें माने प्रथम रु शेष पर्यंत मन दे भिडियोटी देखिबो एवं जो पिला माने प्रथम रु शेष पर्यंत मन दे भिडियो देखिबे एही प्रसंग संपर्कित जहाँ भी प्रश्न परीक्षा रे आसीबो से माने तार उत्तर अति सहज रे देबा पई सक्षम हेबे। तेबे आउ देरी न करी आस आरंभ करिबा आजिर भिडियो। परवर्ती पद तोली मु धोइले गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी कहीं पशिबई मुही कला माणी करे। मुझे तो तोली धरे अर्थात कोलई निए, तोली धरे अर्थात कोलई निए। तू कौन हो जाऊ गोली हो जाऊ माने भूई रे लोटी जाऊ। तेबेले माता जशोदा श्रीकृष्ण को कोलई नियंती, तोली नियंती, सी कौन होती ना गोली हो जाती। अर्थात माता जशोदा मतरे श्रीकृष्ण होती अत्यंत दुर्बल शरीर विशिष्ट। तेणु से भूई रे लोटी हो जाती, भूई रे लेउटी पड़ती, भूई रे पड़ी जाती। तांको शरीर जमती आदौ शक्ति ही नहीं, दुर्बल शरीर क्षीणकाय शरीर विशिष्ट माता जशोदा कहते। तो दुर्बल देखी कहीं पशिबई मुही, जानी तोर शरीर भारी दुर्बल, एत सब जानी सारा पर भी तू जितेबाला एपर्यंत बणरू फेरी ना केमिति भाव में मु पशिबई अर्थात स्थिर होकर रही पारिबी, धैर्य धरिक रही पारिबी। घर भितर पशिबई शब्दर अर्थ भितर अवस्थान करवा, अर्थात कौ भितर अवस्थान करवा ये दी प्रकार हो पारे। मुझे घर भितर स्थिर होकर बसी पारिबी कि केमिति मु निज भितर मु धैर्य धरिक रही पारिबी। पशिबई शब्दर अर्थ होची भितर अवस्थान करवा। पुणी थे कहूँ किभली भाव में जशोदा निज भितर निजको धैर्यर सहित रखिपारे किंबा घर भितर किभली भाव में धैर्य धरिकी बसी पारे से कथा कहते। जितेबाला मुझे कोलई निए तू परा भूईरे लोटी जाऊ, तोर एते कम शक्ति, तू एते दुर्बल, तू भाविदेला बेलू मो भितर केमिति गोटे छनका पशि जाऊँगी, मुझे गोटे अस्थिर हो जाऊँगी, मु निजर भितर निजे धैर्य धरिक रही पारु नाही, मु उआस भितर धैर्य धरिकी अवस्थान करि पारु नाही, मु सदा सर्वदा तोर आसीबा पटको ही चाहि रहिछि। परवर्ती पद डाकिनी लोभांती बोली डरू थाई मने बार बार बारू थाई जीवा पाई बने कला माणी करे। डाकिनी शब्दर अर्थ है डाहाणी। आमर अंधविश्वास अच्छी बा धारणा रही कि डाहाणी माने छोट पिला मानकु खाई जाती। तो से माने लोभांती, से माने कौन करती छोट पिला मानकु लोभ करती। से माता जशोदा सदा सर्वदा मनरे तांकर डर थाए, कारण छोट पिला मानकु डाहाणी माने कौन करती खाइबा पई विशेष आग्रह प्रकाश करिथांती। तेणु से माने सबुले लोभ करिथांती, छोट पिला मानकु लोभ करिथांती। सेथिपई से कथा माता जशोदा हृदय रे सदा सर्वदा भीति संचार करिथाए, भय संचार करिथाए। सेही पई माता जशोदा कौन करती ना बार बार माने बारंबार बारू थाई माने बारण करुथाए, मना करुथांती जीवा पाई बने, बन को जीवा पाई। सेथि पई माता जशोदा बारंबार मना करिथांती कि जेहेतु बन रे डाहाणी अछंती, माने छोट पिला को खाइबा को भारी लोभ करंती। सेथि पई जशोदा श्रीकृष्ण को बन को जीवा को बारंबार बारण करुथांती। मात्र जशोदा कथा को किए मानुची, श्रीकृष्ण तो मानु नाहांती। जशोदा कथा को न मानी बन को चली जाइछंती, आउ आज फेरिबारे एते विलंब करुचंती। परवर्ती पद निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की मुडंकुणी छाड़ी देली बन को काहेकी कला माणी करे। निशाचर शब्दर अर्थ राक्षस। जेतेबेले तुम माने सब श्रीकृष्ण कहानी शुणी किभली भाव में श्रीकृष्ण को मारिबा कंस राजा विभिन्न समय विभिन्न राक्षस मान प्रेरण करिछि, पूतना को प्रेरण करिछि, केतेबेले बकासुर को प्रेरण करिछि, केतेबेले अघासुर को प्रेरण करिछि, केतेबेले सकटासुर को प्रेरण करिछि। एभली भाव में नाना समय निशाचर माने आछंती, राक्षस माने आछंती एवं श्रीकृष्ण को मारिबार विफल प्रचेष्टा करिसंती। सेही कथा माता जशोदांकर आगुरु अनुभूति अच्छी। तेणु से कहते निशाचर माति अर्थात बुलुंट, निशाचर मानकर प्रभाव चारिआडे खेली जाइछि। शुभुची श्रुति की, श्रुति अर्थात कान, कान को शुभुची निशाचर माति बोली। तेणु ताहा माता जशोदा को आहुरी भयभीत कर पकई। मुडंकुणी छाड़ीदेली बन को कहीं, मु हूँ डंकुणी, मु हूँ
ଡାହାଣୀ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସେ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଣକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣରୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଡାହାଣୀ। ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଣକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେ ବିପଦରେ ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। କଳା ମାଣିକରେ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କହିଦେଉଛି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିବାକୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ କହୁଛି, ଅଧିକା କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ବୁଝି ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ମାତା ଯଶୋଦା ପୁଣି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ଅଲିଅଳ ପୁତ୍ରର ଅଙ୍ଗରୁ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ ପରା। ଏ ନିଦାଘର ଝାଞ୍ଜିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶରୀରରୁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବ। ଗାଈ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରମ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ଥକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ତରୁ ମାନେ ଗଛ ତଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସେ ବସି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ବସୁ ବସୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଲାଗିଯାଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି। ଏଇଭଳି ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଇଛି, ସେଇ ଖରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଅଧିକ ଦୂର ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଝାଳ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଦେହ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବ, ସେଇ କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ତରୁର ସୁଶୀତଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବେ। ଇତି ଅବସରରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଥିବେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତକ ଠାଉ ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯଶୋଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଠାଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛତା ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଗଲାବେଳେ ନା କଠାଉ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଛତା ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲ ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ଗୋପସୂତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆସିକି ଯେତେ ଡାକୁଥିଲେ ବି ସିଏ ଆଦୌ ଉଠୁନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଗୋପସୂତମାନେ ସବୁ ଅଥ ହେଲେଣି ଗାଈ ନେଇ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି ତରରେ ତାଙ୍କର କଠାଉ ଏବଂ ଛତା। କଠାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଟା ପାଦୁକା, ଯେ କାଠରେ ତିଆରି ଚପଲ କହିପାରିବ, ସେଇଟା ସେ ପିନ୍ଧିକି ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଛତା ଏସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ତରରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବ ସେଦିନ ତୁମର କେଦିନ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, କି କେଦିନ ପେନ୍ ବକ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, କେଦିନ କେଉଁ ଖାତା କେଉଁ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ତରରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତରରେ ବଣକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କଠାଉ ଛତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ତୋର କଠାଉ ଆଜି ତୋର ଛତା ନେଲୁ ନାହିଁ। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ହୁଏ ମୃଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଣର ରାସ୍ତା ହେଉଛି କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତା, କଣ୍ଟାରେ ଭରପୁର ସେ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ବଣ କଣ୍ଟା ତୋ ପାଦରେ ହୁଏତ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ତୋର ଏଇ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ରକ୍ତ ଝରୁଥିବ, ତାର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମ୍ରିୟମାଣ କରି ପକାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ଶେଷ ପଦ କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କଳା ମାଣିକରେ। ଅପରାହ୍ନ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କାନ ଡେରିଥାଏ ତୋର ବେଣୁ ଗୀତକୁ। ବେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ବଂଶୀ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ବଂଶୀ ହିଁ ବଜାଉଥାନ୍ତି। ସେଇ ବେଣୁ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେରିବା ବାଟରେ ବେଣୁ ବଜାଇ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବେଣୁ ଗୀତଟା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠେ କି ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମାତା ଯଶୋଦା ସଦାସର୍ବଦା କାନ ଡେରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜି ସେ ବେଣୁର ସ୍ୱର ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ,
कहीं श्रीकृष्ण फेरबार कौन संकेत आसुना ताहा माता यशोदा को आहरी अथय कर पकुची आहरी विव्रत कर पकुची आहरी अधिक शंकाग्रस्त कर पकुची आहरी अधिक भयभीत कर पकुची एभली भाव में ये सरीला कला माणिकर पद्यटी आशा करुच्ची समस्ते बुझीपारि जदि कौन पिला बुझीबारे विफल हुओ बा कौन जगार तुम डाउट थाए ताले कमेंट बॉक्स रे लिखिदेव मु निश्चित रूप से तुमको बुझेदेवी बा तथापि भी जदि तुम असुविधा थाए ताले मोर मोबाइल नंबर होची 9040137191 ये मोबाइल नंबर रे तुम माने मते कॉल करके मध्य बुझीपार मु समस्त को साहाय्य करने सदासर्वदा तत्पर अच्छी। तो पिला माने भिडियोटी बहुत लंबा हो गलानी आसंता भिडियो रे यार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा आज भिडियो को एट रखा समस्ते शेष जाए देखि समस्त को पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।